नारे नारे भाई हाँ सबुदिन एते परिश्रम करछ का भाई थरे तीर्थ स्थान बुलिया पई जाओ कौ जगह को जीवी पुरी जगन्नाथ मंदिर केदारनाथ गोपीनाथ मंदिर आ काशीनाथ मंदिर भाई जेटा कहलु ठीक अछि हेले जो ठाकुर बाकू जीवा कथा कहूँ मुझे जीवी हेले जीवा पूर्व से ठाकुर को मो अकाउंट नंबर दे पारिबु काहे कहीं अरे मु मुलिया पुओ खटिले खाइबी जो 5 दिन एठी बंद करी तांको पछर दौड़ी 5 दिन कमी हेबी से कमीर पैसा मते ठाकुर दे पारिबे कि सेमिति कहने भाई संभव नहीं अरे संभव नुहे बोली तो मुझे जाऊ नहीं अरे मु जानी मुझे खटिले मो घर जीवंता ठाकुर मो बापा माँ अच्छा खाइबे से माने मो भरसा रही मुझे भरसा करी जब मुझे किसी न मिले तार दौड़ी कहीं लाभ किसी कह मुझे कहीं अन्याय करनी कि कुकर्म काम करनी जे पाख जाऊँ से प्रकृत कौन भक्ति मुझे दंडवत कले कौन मुझे कौन भक्तिर परिणत हो पारि अरे मनर भक्ति रहा दरकार खाली लोक देखाने हाँ मुझे चारिधाम बुली आसी जाइए बापू आखिर लुह झरू दु पुओ जाइए पिकनिक कि तीर्थस्थान बुलाया जाइए बापू एटी खावाई पाऊन सी धर्म से पुण्य कार्ड को आगे कर्म कर्म ठीक जदि कर भगवान देना वाला से ऊपर देव भाई हाँ ए दुनिया रे प्रत्येक बापा माँ मान पुआ मैंने मास माइना रखुच्च गोटे मास जदि पुओ रखिला आ गोटे मास आ गोटे पुओ रखिला आ गोटे मास आ गोटे पुओ रखिला लाभ कौन पाउछंती हेले मो भाई माने पोषुंती कि न पोषुंती मो मो बापा माँ मान को बंची थिया पर्यंत पोषिमी लालन पालन करमी चाहिए माने मु भावुची मो अंतर भितर मान तोर एटा केते नंबर सीरियल पड़िला काहेकि कहना मोर आज 35 वर्ष हेली यही कथाटा माने जी बाहर न होई तू यही कथाटा मु सुनी आसुछु डेली कान को जुए मो भाई माने मो बापा को पुछले न मु पुछबी मु लालन पालन करबी थरे खाली तू तो छुआ बाहाई ना बाहाई साइड थरे खाली ससुर घर बुलिया जा बुलिया सारा पर जदी सेही बापा जदी बुढ़ा बुढ़ी न डाकी मो कान छिड़ी देम सेही दिन अरे तू केते भगिया गलेनी समता से कहे मो बापा को मु मंदिर रे रखी ठाकुर देवा देवी का पूजा करबी एने पूजा बदल से माने केडी गुहाळ करे केडी उलिकट पड़ते खाइते मुठे पाउनथि समस्ते कह दियो कहवा गोटे आ गोटे करके देखा तार बहुत पार्थक्य अरे सी तो है बापा माँ चलती ठाकुर सी जितका छोट बेलू माने 2टा पुओ कि 3टा पुओ 4टा पुओ जन्म करता सी तो मसर कर मास से छुआ खाइब से मास से छुआ खाइब ता मास से छुआ खाइब हेले सी जितका 4टा पुओ जन्म कर सारा वर्तमान समय उनचा स्त्री आस सारा ना शशुर बुद्धिटा बहुत बेक चारिकटे जोड़िकी रोच मास माइना करदे मुझे मास रखी से मास रखी किए ना किए मास आलू पोड़ा देली किए मास माने से माछ खंडे दे ना झूल ना एमती मैंने बापा कर किसी लाभ नहीं तुम जमी कर्म कर तुम जब षोहल कर तुम बुढ़ा पड़े तुम बयस गला तुमको मैंने 16 दिन 32 भोग्य खाली बापा माँ को मास माइना रखीदे संक्रांति मास पुण्य किसी माने मंदिर दौड़ती लाभ किसी ना रे तू भी दिन तू जमी करू तू तार डबल भोगू संसार बापा माँ जिते भूल कर संसार दुनिया सबुठ बड़ बापा माँ ताटे दुनिया कहीं बड़ ना आज्ञा गोटे कथा कहूँ रियली माने मु निजे अंग बीती कहानी टे कहूँ शुण आम गाँ पाखर जड़े मौसा चाहा दुकान करें से चाहा दुकान सफल बिकुए मु 20 टंका लेके गली मौसा कहली मौसा मत सफल 2टा दियो 20 टंका देली मौसा मत 2टा सफल देले 2टा सफल पर मत 40 टंका फेरीदेले मु आश्चर्य होगी अरे मुझे 20 टंका देली 2टा सफल है मतलब 10 टंका फेरब 40 टंका कहीं फेरिले मौसा को पचारि मौसा मुझे तो 20 टंका देली मतलब 2टा सफल देल मत 10 टंका फेरबार 40 टंका कहीं फेरिल से मौसा कहले मुझे जानी पारे छुआ आउ देखी ना मुझे भावी 50 टंका देती बोली यही कथा पर पचारा बापरे तुम घर कौटी मुझे कहली सल्पटा बापा तुम बापा ना कौन भाई विश्वास कर यही कथा जिते कहीदेला मो छाती पूरा बहुत माने कुंडी मोटा पार हो गला अरे भाई से 40 टंका मारी हुए तो मुझे गोटे टाइम वक्त गोटे मिल खाई कि 8टा सफल होता हेले सी जब कहीदेला से मौसा जन तुम बापा ना कौन भाई ताठू खुशी आ मत कौ जगार मत मिल ना अरे भाई 10 टंका जगह लोक लक्ष लक्ष टंका मारुंट लाभ कौन पाँच ऊपर अच्छी भगवान हिसाब हम जखन गांठ फाटे तखन आज्ञा जड़े मौसा मत पचारे पुअरे तुम छुआ पिला केतोटी मु कहली 2टी पुओ मौसा जन को कहले पुअरे तो दुख गला मु मौसा कहली दुख गला ना दुख बढ़िला मौसा कहले कहीं ना कहीं बुढ़ा काल जड़े पुओ धर जड़े पुओ कुटब क्या जाइते ना मौसा कहले से दिन कहीं देखा पड़ो पुओ को जब ठीक मनीष ठीक पाठ पढ़ी मनीष कर लाइन काटू से दिन के देखा पड़ोनी मुझे मौसा को कहली मुझे मौसा पुओ को जिते मनीष करें कौन हम जदि बहुत ठीक न पड़ा
ଆରେ ପୁଅକୁ ଯେତେ ମଣିଷ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମଣିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପର ଝିଅ ଆସିବ, ପର ଝିଅ ଯଦି ଠିକ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଘର ସୁଖ ସଂସାର ପରିମୟ ହବ। ଯଦି ପର ଝିଅ ଯଦି ଠିକ ନ ରହିଥିବ, ତମେ ପୁଅକୁ ଯେତେ ମଣିଷ କର, ପୁଅ ଜମି ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ଥାଉ, ସେ ପୁରା ତୁଚ୍ଛରେ ଯିବ। ତମେ ଯାହା ଖଟିଥିବ ସଞ୍ଚିଥିବ ପୁଅ ବୋହୂ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବନି। ତା ମୂଲ୍ୟ ଆଗେ ଯିଏ ଝିଅ ବାପା ମା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ତା ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର। ଖାଲି ପୁଅ ବାଲାର ବିଷ ଦେନ ହବ। ଭାରେ କେଠି ପଶିଛି କିଛି ବି ଏ ଶୁଣିତେ ପାଉଛି କି ତୋ ବାପା ସେଦିନ ଦେଖା ହେଲା କହିଲା ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଇନଥିଲା, ମତେ ଭଲ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କହୁଛି ଆମ ବାହାଘର ପରେ ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଲା, ଭଲ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଫୁଟାଣିଆ ମାରିକି ତ କହିଥିଲୁ ଅପଡ଼ା ବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା କହିଛୁ ତ ବଢିଆ ଏ ବାହାଘର ପରେ ବଦଳି ଯାଉଛୁ। ର ସେ ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟା ଥାଉ, ଯଦି କହିଲୁ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣ। ତ ଭଗବାନ ମତେ 100 ମାର୍କ ଦେଲା, 100 ମାର୍କ ସେରା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲି। ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ନେଲେ ହଉଛି 50, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ 50 50 ସେଇନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନେଲେ 20, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ 30 ସେଇନ ସାଇଡ୍ ଦେଲା ଭେଣେଇ ଚାହିଁଦେଲି ମୁଁ କଣେଇ ତାକୁ ସହ 20 ନଦେଲେ ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦବ, ତାକୁ ମୁଁ 20 ଦେଇଦେବି। ତୁ ନାଳୁଆ ଅଛୁ। ଆଉ କେତେ ରହିଲା? ଆଉ 10 10 ର ସେଇନ କି ମଳାସୁର, ଜଟାସୁର, ଖୁଡି ଶାଶୁର, ଆଇ ଶାଶୁର, ବୁଇ ଶାଶୁର ସବୁ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଅସୁର ଖୁସୁର ସିଏ 10 ଖୁସୁର କରିକି ନେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ରଖିନେ ସିନା, ରହିନେ ସିନା ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେମି। ଭଗବାନ ଯଦି ସହିଦେଲା, ସହି ତାର ଆଡୁ ତାର ବନ୍ଧୁ ବାର୍ଗ ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ତିଆରି କରିବି ନା? ତୁ କହ ତ ମୁଁ କେଇଟି ଆଣିବି କହ? ସାଡୁ ଦେଲେ ଆଡୁ ନେଲେ, ଆଉ ସେଇନ ବାପା ମା ତୋ ବାରହା କହିଦେଲେ, ଆଉ ପୁଅ ମୋର ବଦଳିଗଲା। ଯେତେକା ଏକ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଇଏ ହେଲା 2 ହେର ମନେ ଦେଖ ସଂସାର ବଢିଲା। ଆଉ ସିଏ ମାଇନାସ ହବ ନା ପ୍ଲସ ହବ? ତୁ କହ ତ ମତେ। ମାଇନାସ ହବ। ସେଇ କଥା କହ। ମୁଁ ଏକଲା ଦିନ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, ମୋର 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 80 ଟଙ୍କା ରହୁଥିଲି। ଯଦି ଏକଲା ଆଉ 4 ଜଣ ଜଡ଼ି ପଡ଼ିବେ, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆହୁରି 100 ଦିଆଣିର ବୁଡ଼ିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିବି କେଠି ଭଲ ପାଇବା କହ? ସେମାନେ ବୁଝିବେନି, ଖାଲି କହିଦେବ ପୁଅ ମୋର ବଦଳିଗଲା, ବାହାର ପରେ ବଦଳିଗଲା, ସେ ଦୁନିଆ ଗାଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତ ବାର ଗାଉଛନ୍ତି। କିସ କରିବି କହ? ମୁଁ ଆଉ କେଇଟି ଆଣିବି ସେ ଭଲ ପାଇବା? ମକ କହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଥର ଅଲଗା ହେଇଛି କେ ନେବେ? ଯୋଉ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାମରୁ ଆଇଲେ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି, କିସ କରି ଭାବୁଛୁ ଅଲଗା ହେଇଛି ମନ ଆଉ ଟେକୁନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛୁ ବାପା ମା କତରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଘରେ ମନ ଟେକୁନି, ଯେତିକି ବେଳେ ଆଇଲା ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି, କିସ ରହିବି? କି ରେ କାହା ପାରୁ ଅଲଗା ହବ? ବାପା ମା ପାଖରୁ। କେନେ ବାପା ମା ପିତା ଲାଗିଲେ କି? ଆମର ଆଇଲା ଖାଲି ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟିକୁ ନାଗୁଛନ୍ତି। ହଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମିଛ କହିବିନି, ସତ କହିବ। ତମେ 2 ଜଣ ସାରା ବାହାଘର ପରଠୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଚିକେନ, ଚାଉମିନ, ବିରିୟାନୀ କେତେ ଥର ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଛ? ହଁ 8-10 ଥର କତରୁ। ତୋର ମୋର ସାର ଦେଇଛି, ମୋର ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମାକୁ କେତେ ଥର ଦେଇଛ? ତମ ଥୋବୁଡାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଥରେ ବିଲିକି ଦେଇନଥିବ। ତମେ ତ ଶଳେ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିଆ, ତମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦବ କେନେ? ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ତମେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଛ ଅଲଗା ହେଇଛ, ପାଟି କରୁଛ, ଏହା କରୁଛ। ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛୁଆ ତମକୁ ଖାଇତେ ଦଉନଥିଲେ? ତମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିକି ତା ନୁଗା କାନି ତଳେ, କେଠି ଆଲମାର, କେଠି ଗଡରେଜ ଗେଞ୍ଜି ଦଉଛ। ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମାନେ ବିବେକ ବାଧା ଦଉନଥିଲା କି? ଆମେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବାପା ମା ଆମକୁ ପୁଷିଥିଲେ, ଆମକୁ ଆଣିକି ଦଉଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦିନେ ରଖ କି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଏ ବୋଲି, ସେଇଟା ଦବ କେନେ? ତମେ ତ ଡେଣା ପରେ ହେଇଗଲା, ତମେ ତ ଉଡିବା ଶିଖିଗଲା। ଆଉ କିସ? ତୋର କେତେ ଛୁଆ? ଗୋଟେ ପୁଅ। ତୋର? ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଯାହା ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ଆଉ ଫଳ ପାଚିନେ ଖାଇବ। ତମେ ଯଦି ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ଫଳ ଦଉଛ, ତମ ସେର ବୟସ କନେ ତମେ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବ, ତା ଡବଲ ଖାଇବ। ମାନେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଯାହା ଟିକେ ରାଇଆ ଦଉଛ, ସେଟା ପୁରା ପାଚି ଦିଅ। ଯେତେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଟା ଜାଣିବ ମୋ ବାପା କିସ କହୁଥିଲି ମୋ ଯୌବନ କାଳେ, ମୋ ପୁଅ ଯୌବନ କାଳେ ମତେ କିସ କହୁଛୁ। ସେଟା ଜାଣିପାରିବ ବାପା ପାଖରୁ ଭିନ୍ନ ହବା କେତେ ମହତ, ଆଉ କେତେ ପୁଣ୍ୟ, କେତେ ପାପ।